Naam, karibuni sana bwana. Karibuni sana ndugu zangu ambao mko nasikiza Baraka1 TV. Tuko saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Najua kwamba tumeweza kupata tumefanya mabadiliko kidogo. Mabadiliko kidogo kwenye vipindi vyetu. Tulikuwa tunachukua muda wa saa 6, tunafanya mahojiano na watu na mtu. Tunamsikiliza kile ambacho yuko nacho ili kuweza kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa yako sahihi. So kama pia unakuwa unataka kushiriki katika mada mbalimbali kila siku saa 6. So uko na nafasi hiyo ya kuniandikia na una propose, bwana mimi nilikuwa nataka siku fulani, ama nilikuwa nataka na mimi pia uweze kuniunga hapo ili niweze kuchangia nizungumzie kuhusiana na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Itakuwa ni jambo la maana sana. Big up sana kwa ndugu na marafiki, na tunaanza hivi. Mwamba huyo hapa. Unaona mwamba huyo hapo iko na fachibe to. Ndio tunasema ilpareki Felix ndio iko na msukumo bwana. Iko na msukumo bwana, hawezi kumwondoa Vital Kamerhe. Anaitwa Crispin Mindule. So amekula kiapo. Ni mmoja kati ya watu ambao walianzisha hii petition dhidi ya Vital Kamerhe, na wanasema ni lazima Vital Kamerhe aweze kuondoka. Na sio tu Vital Kamerhe tu. Watu wenye wanatakiwa kuweza kuondoka, kuko Vital Kamerhe, president wa Assemblée Nationale, kuko Jacques Njoli, rapporteur, kuko Inamizi Dominique Munongo, ambaye anachukua nafasi ya rapporteur adjoint, kuko Polipoli Chimene ambaye anachukua nafasi ya Kester, kuko pia Grace Neema ambaye ni Kestere adjoint. Unaona? Hao ndio watu ambao wanatakiwa kuweza kuondoka. Kwa hiyo haina sema kwamba ni Vital Kamerhe tu, hapana, ni wote. Hao wote ambao wanaonekana kwamba wanafanya kazi mbovu. Sasa yule mtu ambaye mchambuzi wetu ambaye tulisikia kwenye habari za moto akijaribu kufanua, je, eske ba deputy biko nafanya hivi juu ya intérêt ya population ama ni juu ya intérêt yao? Juu tunasikia wanasema hatuko tunatunziwa, hatupati matibabu, tunafanya hivi, tunahangaika, pesa zetu ziko zinaliwa. Kwa nini wasidefendre population kusema kutokana na vita ya este inabidi wabunge wafanye hiki na hiki na hiki na hiki? Ni ujumbe mzuri sana, na uko pia na mambo mengi. Na unajua kutokana na hali jinsi iko naenda, Kamerhe iko na bloke vitu mingi sana mwasambe. Huko propositions za mingi ziko zinatolewa dhidi ya M23, lakini Kamerhe iko na zibloke, haiko anaziachia zipite. Sasa hizi ni moja kati ya vitu ambavyo vinachangia pakubwa sana kuweza kuharibu mfumo wa bunge kuweza kujitawala, kufanya kazi vile ambavyo inastahili. Na tuanze kwanza na taarifa hii ya M23 ambao wamejisalimisha. Kuna askari wa M23 zaidi ya 10 ambao wamejisalimisha huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Wengi wazao wa Ruchuru na sehemu zingine. Walikuja kujisalimisha kwa wazalendo kwa sababu wamegundua kwamba kule kwenye wako wanaenda hakuna jambo la maana. Isipokuwa tu wanapitia mateso. Ndio yeye mimi niko nawaambia mara mingi sana. M23 Kongole kabisa. Uko naenda kujiunga M23. Kule hauna avenir. Tusidanganyane ndugu zangu. Hakuna avenir nyiko kwa M23. Komandema yote ya M23 ni ya Banyarwanda ba kweli kweli kutoka Rwanda. Sawa? Ndio biko nakia wanabaingiza M23. Ona kisi Korel nangasha bakilia machafu. Iko na sibire, kisi nisema jana. Iko na sibire pa. Lakini hakuna mwae. Unaona? Acha vua nguo, itabidi akoge tu. Sasa wale wa patriot wa Kongole biko kule
Bana sema hapana, hatuwezi ishi huku, sie tunaamua kurudia. Unaona? Wewe ukiangalia makundi benye M23 iko na presenter sema wao balijirandre balikuwa kujisalimisha. Alafu wanajifanya sema ni bazalendo. Angalia, ni bangumino. Ni Barwande. Ndio biko wanatengeneza Barwande, wanatengeneza kikosi cha Barwande, kisha wanasema balikia kujisalimisha. Angalia, banavalisha watoto mateni. Banasema sema ni watoto wenye balikuwa mu magrupe ya wazalendo. Angalia ba representer bao biko bana representer le magrupe army. Ni Barwande. Hata hizi biko naongea tu ni Barwande. Si mu wazalendo, hakuna mzalendo mtusi. Eske mshona mzalendo mtusi? Hakuna. Hakuwahi. Tulifanya manifestation hapa ya kumpinga Gasita hapa. Hakukuata umwema alikuwa mu manife hapa. Eske abiko pa Uvira? Abiko ba Kongole? Kwa nini basimpige Gasita ambaye ni muuaji? Hakuna. Lakini utasikia bla bla mingi sana. Hii yote ni kutokana na kwamba sisi Wakongomani ndio tu tunawapa watu fursa. Haya, angalia bana ni ba komando hapo. Eske hapa ni ba komando hapo. Bwana. Eske hapa ni ba komando. Ndugu yangu Rafaela anasema sema huyu mmoja ni mwiko na mimba ni bibi ya ni mimba Cornel anga. Inawezekana. Hapa zia watu watabatema mimba mule mpaka tushangae. Kwa hiyo ndugu zangu ndio hivyo. Hebu tumalizie ujumbe wetu wa asubuhi ambao sema tutamalizia hivi. Tusikilize, je, wabunge wanafanya hivi kwa maslahi ya wananchi ama kwa maslahi yao binafsi? Kona ya nchi, tuangalie Lubumbashi, tuangalie Kinshasa, tuangalie Kasai, twende Kongo Central, twende Sud Kivu, twende Nord Kivu, twende kwanza mu maprovince zenye ziko agrese. Eske gouvernement yetu na ba député benye bana relie na ba sénateur bana jiinquiéter wala bana jisumbua wala bako bana uzunika kufatana na vita yenye tunahusika nayo na mateso ambayo tuko tunaipata? Wakongomani wote kwa ujumla, ngoja niwaambie kwamba ni huzuni sana kwa sisi Wakongomani, na niko ninarapele societe civile zote zenye maprovince zenye ziko agrese. Ni rapele kwanza, twende tuangalie Nord Kivu, twende tuangalie Beni, Butembo, twende kuangalia Sud Kivu, twende kuangalia Uvira, twende tuangalie Fizi, Mwenga na Itombwe. Bandugu yangu Bakongomani na ba president benye bako mwai ma societe civile, tunatafuta kubambia kama tunatakiwa kurejete hii ba mafiateur, ba député, ba sénateur, tunatakiwa kubarejete tous les processus penye bako wanatupeleka. Jia nini mimi nasema tunatakiwa kubarejete? Mwende muangalie kama mchezo nye bako banacheza size haiendani na matakwa ya raia, wala vitu vinye viko bana reklame size kwenda kupitia ngambo ya huyu Vital Kamerhe, president wa Assemblée Nationale, havihusiki na kitu ambacho sisi Wakongomani tuko tunategemea. Kwa nini mimi nawaambia kwamba havihusiki? Je, balitia motion mu Assemblée Nationale ya kusema kwamba hawataki gouvernement congolais wala basoda FARDC bapigane vita? Je, balitia mu motion mu gouvernement nani mu Assemblée Nationale kusema kwamba Kamele anakatala kusema kwamba vita iishi wala bapigane vita Wakongomani wa leste du pays wapate amani? Hapana. Mwende muangalie sasa ma declaration zenye bako bana declarer ni ma declaration gani par rapport na kushusha salaire yabo, par rapport na kukosa hopitale, par rapport na make bana enclavier vitu vyao vyenye vinahusika na badepite. Me habaongelee kitu ambacho mateso ya Wakongomani, maisha ya Wakongomani wanaishi. Sasa wandugu zangu Wakongomani, mahali popote pale mtakuwa, je, haya mambo ambayo yuko nafanyika ni mchezo wa wao wanabunge? Le député ndio wenye bako wanacheza mchezo yabo ambayo siye Wakongomani ambao tuko agrese na huyu M23. Hawangaiki hata kidogo. Hawangaiki hata kidogo. Kwa kusema kwamba ndiyo walienda mu gouvernement centrale wala mu basenatere bakasema kwamba hii vita inatakiwa kuisha. Vital Kamerhe akakatala.
Sama Lukonda kama president wa Sena akakatala, bakaenda kwa Bahati Lukwebo kama gisi visi akakatala kwamba hatutakiwi kwenda kwa vita, tunatakiwa kwenda kwa maongezi. Haiko ndio kitu ambacho kinyewe wanahusika nakyo. Wanahusika na kwamba kujitetea wao wenyewe, ndio maana wanatafuta kumdestiwe Vital Kamerhe. Sasa nyinyi kama gisi wa Kongomani, haya yanatuhusu nini sisi? Kama sio mchezo wa adui ambao wako wanaocheza ajili ya kuendelea wabaki kuile pouvoir, sisi huku tuko tunahangaika. Na ndio maana ninawaita Wakongomani, kila Mkongomani ambaye atakuwa yuko na akili, hii ni muda ya sisi watoto wa Bukavu, watoto wa Uvira, watoto wa Kamanyola, Katogota, tukamate Goma, watoto wa Butembo, watoto wa Beni, tujisordalize fasi moya. Bale Bakongomani ambao wanapenda nchi yetu, tuangalie sisi tutapigana na huyu adui. Tusimtegemee Kinshasa. Na wakati tutapigana na huyu adui, tutamwambia Kinshasa bakie kule na aba soda yake. Benye bako wanacheza ma strategie politique yenye bako wanacheza, babakie kule tukomboe muji. Wakati Kinshasa itakuwa iko d'accord, itakia kutunegotiate. Wakati Kinshasa itakuwa d'accord kama tuko tunasufrire na hatusiki na politiki zabo kule, batakia kutunegotiate. Jukinda kuangalia michezo ambao wako wanaicheza, haiendani hata kidogo na kupatia Wakongomani espoir kama tunaweza tukapata amani. Wala wako wanapigana juu tupate amani, wala wanafanya vile kuenterea Wakongomani. Mufate tu mzuri masenario wako wanapitisha mukishasa, hazioneshe kwamba wako wanagombania sisi huku leste ambako uko vita, ambako tuko agrese na Rwanda, ambako tuko agrese na huyu M23 na mapei ma grand puissance. Habahusiki hata na kitu kimwa kwamba wanauza wakatutafutia amani. Wako wanatafutia mifuko yao. Ina maana kwamba hawa watu tulivyowapatia hii madaraka kwamba kwenda kututetea, kwenda kupitoa dukuduku zetu kwenye serikali, hawazifikishi, lakini wako wanaenda kutoa dukuduku zao. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ni muda sio Wakongomani sasa ambao tunateseka na hii vita, ni wakati ya kujifunga fasi moja. Tuseme kwamba tutapigana na M23. Muda kisha fika tunamshinda M23. Kisha sasa tutamwambia bakie kule na sisi tubakie kwetu huku. Hiyo ndio itakuwa decision parce que kisha sasa na haba depute wenyewe tulichaguaga habahangaiki hata na mateso ambao tunayakufa. Mwende muangalie kwanza toka vita walivyotoka Bunagana mpaka leo. Est-ce que vous le peuple congolais muko na espoir kama Kinshasa itatusaidia? Mkienda kuangalia mikataba yote ambao walienda kufanya na maongezi yote wako nafanya, est-ce qu'il y a l'espoir kama kuko kitu watatusaidia gouvernement congolais? Nous le peuple congolais bazalendo un peu partout pale kwenye mtakuwa mkisikie sauti yangu, ni wakati ya sisi wa Kongomani. Ukikuwa uko wapi, ukuwe uko sehemu gani, ni wakati ya kujichanga sehemu moja, tuangalie gisi ya kupingana na hii serikali ya Kinshasa. Parce que hizi teatre bako wanazifanya huko ni teatre ambazo zinaendelea kuonesha kwamba kuna mikataba yao na adui ambao walioifanya. Sasa wako wanaendelea kutudistraire, si tuingie mwile distraction yabo pour que pas ba conclure mission yabo ambao waliokusaini na hawa wa adui. Sasa ni muda ya sie kutoka mwa distraction yabo na kujikamata en charge, tupigane na adui, tumurudishe, tukamate udongo wetu kwa si wenyewe. Tutakuwa na serikali ya kwetu na sisi, kisha sitabaki kule na sisi tutabaki huko. Tukishaamua kupigana tunakamata Nord Kivu na Sud Kivu na sehemu ambako M23 napigana, tutakamata tutaiunganisha na nani na Katanga. Premier capital yetu inaweza kuwa iko Goma, inaweza kuwa iko hata Uvira, inaweza kuwa sehemu yoyote ambako tutataka. Kwa mimi nadhani kwamba kwa wale ambao wako na akili na wale ambao wako na mawazo, mjue kwamba Kinshasa inaendelea kutudistraire. Na hao wanabunge hii vita ambao wanaipitisha kwenye ile bunge kubwa la Kinshasa haihusiki hata na utafiti, wala mkifanya utafiti haiendani hata kidogo na usaidizi wa kusaidia raia wa Kongomani kwamba tunaweza tukapata amani. Bado wanapigania maslahi yao. Ina maana walienda kufanya biashara, hawako pamoja na sisi. Mkongomani, funguka akili, ni muda wa kuwaza. Ni vitu ambavyo vya ajabu sana kuona Kongo tunasema kwamba tuko na watu ambao walisoma, watu ambao wanajua siasa, lakini Wakongomani wanaendelea kuteseka siku kwa siku, mwaka kwa mwaka, mwezi kwa mwezi tunaendelea kuteseka. Ni vitu vya ajabu sana, ni vitu vinasikitisha, ni vitu vinahuzunikisha. Ndio maana mimi niko nawaita Wakongomani ambao wanapatikana nchi za kigeni, ambao wanapatikana nchi jirani, ambao wanapatikana ndani ya mji, tujiunge tuwe kitu kimoja. Tusifatane na hizi comedy ambazo ziko zinafanyika Kinshasa. Zitaendelea kutulaza usingizi,
tunaendelea kuwatumainia wakati wao hawatutegemei na hawako sababu yetu. Mkiona mwanzo tu mpaka leo hakuna hata mwanabunge mmoja ambaye iko naongelea tatizo ambao tuko nayo, ambao washapeleka motion yabo mu gouvernement kwenda kusema kwamba wandugu zangu, wandugu zetu wanateseka na tunatakiwa kusesia hivi vitu. Wote wako silence radio, ili tunatakiwa kusesia vitu ili tuipiganishe hii vita, tuwarudishe Wanyarwanda kwenye wako safari. Ndio wako wanabakilia, wako wanafunga karibu ba député ba ministre karibu 50 banaenda kukula bata. Sisi huko tuko tunakufa, banarudia tena vile vile, wanapokea franga mwisho wa mwezi. Natafuta kuwakumbusha kitu kimoja, mkumbuke kama hapa resama walidesitiwe maake walianile wa fonctionnaire wote un peu partout kwenye M23 inaokipe. Ba fonctionnaire ya leta balianile salaire yabo, bakanile ba fonctionnaire ya nani ya nani ba enseignant ya masomo ya leta balianile kwenye M23 inaokipe, bakanile kila kitu na bakanile na masomo. Sasa aba ba député benye bako Kinshasa, tukienda kujiuliza kwa sasa hivi bana representer banani? Exemple Goma, exemple Bukavu, exemple na huku Uvira kwenye haba kidogo Kivira bako wanafika umwa bawili, mais huku Beni bana representer banani? Parce que bote banaikala Kinshasa. Je pense que gouvernement congolais ngichukua hatua ya kubadestituer nabo na kubanile kwamba basipokee pesa, maana haba representer peuple congolais na ile province haba representer. Hakuna mwenye bako banaongelea, banatakiwa kuwa anile saksi bali anile zingine ma fonctionnement. Maintenant hii inaenda kuonesha kwamba siye njo tuko tunabakia distraction na gouvernement kama ya kamata ile ma mise en charge kwa anile haba ba député bote benye balitoka Sud Kivu na Nord Kivu bakatoka na Uvira na sehemu zingine. Inaonekana kwamba habako banatutetea sie na habako sababu yetu, bako sababu ya Kinshasa. Kumbi wa ndugu zangu wa Kongomani, kwa ufupi tu natafuta niwaambie kwamba tutumie akili, tusumie nguvu ili tuone kwamba tunaweza tukaenda na hili swala namna gani. Mkiangalia kila siku kunako kucha, watu wa Kinshasa wanakuwa wanatafuta kitu ambacho kitatudistraire, tuendelee kufocus nacho ili wao waendelee kuhesabia siku na hao waadui waendelee kujipanga. Munaona balitoka ku teatre ya Mutamba, banaenda leo banamaliza ya Mutamba, nyuma banapiblie kama franga iko. Mkumbuke balienda kuya Kazadi. Kazadi alisemaka nini? Kazadi alisemaga tugabule kwanza, apres bingine bitafata. Me habakumfuatilia. Me balikamata un certain mwenye kwa chini ya Kazadi Rubota, balimutia mprison. Mkumbuke kama iyan des choses zenye banenda banafanya, bakiona kuko silence banaleta motion wala kitu kenye kitadistraire peuple congolais pour que pas tubakie mu distraction, bo baendelee bako banajouer role hapo huko enemy kwenda na apprendre na kuendelea na tumiza. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ni muda ya sisi benyewe bakongomani ambao wanaipenda nchi yake, ambao wanataka kutetea nchi, ni muda ya kuungana. Na kama hauna nafasi ya kuungana, tafuta kwa wale ambao wako imara, wale ambao wako na utafiti, wale ambao wako wana hiyo determination kama niko nabambia, ili tukutanane nao. Vijana wanateseka, wamama wanateseka, watoto wanateseka, un peu partout tunateseka. Me tunasema kwamba tuko na serikali. A ce moment tuko tunaongea, M23 iko na jiprepare. Me uwe le gouvernement kwenye iko na jiprepare kwenye mushaona? Na espoir gani yenye munaona mko nayo kama gouvernement inaweza katuletea amani? Meme si takawa, lakini amani itakuwa wapi kwenye kuko espoir? Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 12 jioni kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi. Chao chao.